این شکرها تیار. شکرها با تمام نازک نعمتهاش تیار شد. قلنفر کجاست؟ این قلنفر، این مرحمت. این شکر آخری بیاییم به خانه ما دوستان عزیز و مهربان. شکرهای تاجیکی. سلام دوستانی عزیز، امیدوارم که همه شما خوب هستین، صحت و سلامت هستین. این ما چیزامونو گرفتیم. Альфа-Берлик заказ кадагиомуна. Яким бор мо хидмум заказ кадем. Первый шаг гызаштем. Очам кургари Альфа-Берлик шидай. Барой мика достони азиз комментариода табрикашканен. Мани камтар чишмикнум. Йордамышмикнум. Вахтоя бекоримда. Мочи заказ кадем. Всего лишь я к ним газорда чанка чиз харидем. Дезодорант. Бисёха шруай. Жидкое мыло Буш Бисёр вообще очень вкусное. Запах очень вкусный. Зубная паста вкуса малина Бисёха шруай. Освежитель воздуха. Концентрированный гель для мытья посуды. Камтарак микни, хафш бисё мешава. Камтарак микни, хафш бисё мешава, бат буш хашруай. Любая посуда любой жирности отмывать микна. Короче, вот, лайк. Рекомендуем. Бат шампунь. Шампуньшни бисё хашруай. Бушни бисё хашруай. Барои ломкие волосы, барои волосы тонкие, мотона гавсмикна, мотона хашрумикна, блестет микнан, короче, багерен. Пшаймон намешен. Ма рекомендовать микнам, шмода. Это порошок, як таш барои цветной пшок, дигариш барои чи. Пшок и сафет. Артишон концентрированный. Концентрированный чиманодора. Значит, камтерак мекнен, ну, як кошекча, да? Хав бисё мекна. В 100 раз лучше любой дигари. Порошокой обычный. Порошокой обычный фарк мекнаки. Я кошекчаша медози мерная ложка медози да стиральная машина. Хафаш бисё мешала чанка бисё мебара. Достони азиз. Ина мика чиз бисёр барой хонара мохаридем Альфа-Берлик всего лишь я к ним азорда. Достони азиз мо дига магазин да нами харем. Мо гамара Альфа-Берлик заказ ми к ним. Альфа-Берлик чизой качественней, чизой хысру. Вот, шмони заказ к ним. Хан бист фоиза скидка мешава. Бист фоиз скидка барой коргарой Альфа-Берлика. Барой мика достони азиз айпасы, как это сказать, через мою маму, Альфа-Берлик регистрация к ним, пшаймон намешен. Шмода скидка их шрумешева. И научам, а як каталог уже дата звани герифтай, старший консультант щидай. Достони здесь бараки, очам сдаваться на микна. Шмода сдаваться на кне, бат директор мешен. روز دوستانی عزیز آدمای هستن که کار تو قد نمیکنن در همه کار اول مشکلی داره باید که تو قد کنی همش انشالله که خوب میشود فابرلیک کارش خیلی اینه برای خطه برای هم چیزایی که خونه در لازمه اول در زکاس میکنی این از ما مغازین نمیریم نمیخریم فابرلیک زکاس میکنیم هم 20% وزیرش باشه با ما 26% نه скидка میشوه برای камтар звонит баланташа, бо скидкани калон мешава. Ай Фаберлик заказ мекунем, ҳам баломон ҷамъ мешава, ҳам барои хонамон айна мегирем. Бисёр ҳамкори шавқовар, бисёр ҳамкори нағзай. Духтарако кор кардестанд, ба мартабаи баланд расидестанд, соҳиби ҳамаи чӣ шидестанд. Иншоллоҳ ки мо ҳам мерасем ба ҳамаи орзуҳои дилмон. Ина касоне ки агар хоҳиши заказ кардан дошта бошен Альфа-Берлик ягон маҳсулот марҳамат дар рақамҳои дар болои экран будагӣ бинависен ё ки агар хоҳиши дар Альфа-Берлик ба кор даромадан дошта бошен марҳамат дар рақамҳои худи мо дар рақамҳои болои экран занг бизанен бинависен дар WhatsApp мо ҳатман ҳамаи нозукиҳои корро ба шумо меомӯзонем мефаҳмонем регистратсиятон мекунем бо ёрдам мекунем
иншаллоҳ ки ҳамроҳ команда шуда кор мекунем ба қуллаҳои баландтарин мерасем. Бисёри одамон мегӯянд ки агар кори фаберликсоз боша шумо одаморо файрод намекунед, даъват намекунед, одам ҷамъ намекунед, лекин одамое ки ҳамин гапа мегӯянд хато мекунанд, барое ки ваё намефаҳманд ки кори фаберлик команда шиданай. Як одам кор намекунад, оҷо команда мешавад. Мисол ман ина регистратсия шудам, бо қафон бо чанд касе ки регистратсия мекунад, бо ваё чанд касе ки регистратсия мекунанд. Ҳамин хел тавара оборот мешавад. барои ҳамин баъд одамо балошон ҷамъ шуда якҷоя кор мекунанд, якҷоя маошҳои нағз мекунанд. мо барои ҳамин одаморо таклиф мекунем. ина марҳамат дӯстони азиз, касоне ки ҳақиқатан ҳамхоҳиши кор кардан дошта бошен, биёен ҳамроҳи мо кор мекунем. Дӯстони азиз, лайк бимонен, подписаться кунен, фаберликда регистрация кунен, пушаймон намешен. Дӯстони азиз, комментарий нағз бинависен, бо мо бошен. Хайр. Хайр дӯстони азиз, навори моро то бо охир тамошо кунен ва бо мо бошен. Хайр. Дӯстони азиз, ина мо ном пухтастем, наси бошад ачакдон. Ина нонои Тоҷикистон, марҳамат. хонаи мо биёед, шакаро. دادری جهان تاج سلیمانت کنم بر پشت خانه هم گذر کی مهمانت کنم علمای دل ما بگو ای دادری جان تخت سلیمانت کنم با پشت خانه گذر کی مهمانت کنم علم های دل ما بگم ای دادری جان نشست گریانت کنم مهمانت کنم علم های دل ما بگم ای دادری جان نشست گریانت کنم دو مشتی پره یک چوبی تره از غمهای به آچگی خونی جیگره دو مشتی پره آه چوبی تره از غمهای به آچگی خونی جیگره از غمهای به آچگی خونی جیگره ای اپای جان چشمت بدر تا روزه از آب و درد تو دلم مسوزه رومالی سری آچم در بخکی در هرگاه بینم آبی دیدم مرزه رومالی سری آچم در بخکی در هرگاه بینم آبی دیدم مرزه دو مشتی پره یک چوبی تره از غمهای به آچگی خونی جیگره دو مشتی پره یک چوبی تره از غمهای به آچگی خونی جیگره از غمهای به آچگی خونی جیگره گل سیاه پیچانده بابا ای روی مالی به آچه گیره کردم بسر
دردی دلی حبیبرکی میدانه ادا داری کنجگی فرزندی پدر دردی دلی حبیبرکی میدانه ادا داری کنجگی فرزندی پدر دو مشتی پره یک چوبی تره از غمهای به آچگی خونی جیگره دو مشتی پره آه چوبی تره از غمهای به آچگی خونی جیگره از غمهای به آچگی خونی جیگره